ऐवी तो अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं है इनके ऊपर। ये आगे देखेंगे एक एक गलती गिनवाई जाएगी उनकी, फिर अल्लाह ताला अपने अजाब के कोड़े गिनवाएगा कि तुमने ये किया तो हमने तुम्हारे साथ ये किया, तुमने ये किया तो हमने तुम्हारे साथ ये किया। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को भी बताया जा रहा है कि जिस तरह आज तुम लाडली उम्मत होना क्लेम कर रहे हो, तुमसे ज्यादा एक लाडली उम्मत अपने वक्त में रही है, जिनमें हजारों पैगंबर आए, 3 किताबें आई, लेकिन जब उन्होंने पैगंबरों की तालीमात से रूगर्दानी की तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी किसी रिश्तेदारी का लिहाज नहीं किया। वो तो पैगंबरों की औलाद थे बनी इसराइल। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और हमने तुम पर साया किए रखा बादल का, और तुम पे आसमान से मन्नो सलवा नाजिल किया। क्या लाडली उम्मत थी जी। सहराए सीना में हजारों किलोमीटर का सफर करना है, ना कोई पेड़ है, ना कोई बिल्डिंग है कि जिसके नीचे वो सस्ता सके। 6 लाख का लश्कर है, 12 कबाइल का, 50-50 हजार के ऑलमोस्ट। तो अल्लाह ताला ने स्पेशल प्रोटोकॉल दिया वक्त के पैगंबर की मौजूदगी की बरकत से कि ये पूरा काफिला जो रेगिस्तान में ट्रैवल करता था तो एक बहुत बड़ा बादल जो है ना मुसलसल साया करता था इनके ऊपर, छतरी साथ साथ चलती थी। लेकिन देख ले क्या बात है, बात तो बहुत बड़ी है, मन्नी एक भी नहीं उन्होंने अल्लाह दी, जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से। सर बात ये है, ऐवी तो अल्लाह ताला को गुस्सा नहीं है इनके ऊपर। ये आगे देखेंगे एक एक गलती गिनवाई जाएगी उनकी, फिर अल्लाह ताला अपने अजाब के कोड़े गिनवाएगा कि तुमने ये किया तो हमने तुम्हारे साथ ये किया, तुमने ये किया तो हमने तुम्हारे साथ ये किया। और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा को भी बताया जा रहा है कि जिस तरह आज तुम लाडली उम्मत होना क्लेम कर रहे हो, तुमसे ज्यादा एक लाडली उम्मत अपने वक्त में रही है, जिनमें हजारों पैगंबर आए, 3 किताबें आई, लेकिन जब उन्होंने पैगंबरों की तालीमात से रूगर्दानी की तो अल्लाह ताला ने फिर उनकी किसी रिश्तेदारी का लिहाज नहीं किया। वो तो पैगंबरों की औलाद थे बनी इसराइल, और उनके ऊपर जिल्लत क़यामत तक के लिए मुसल्लत कर दी। तो ये मन्नो सलवा क्या था? आप ज़ाहिर रेगिस्तान में है, वहां कोई खेती भी नहीं उगती, सी फूड भी कोई नहीं है, तो क्या करेंगे? रात के वक्त शबनम के कतरे पड़ते थे और वो कतरे कन्वर्ट हो जाते थे छोटी छोटी, आप जिस तरह ये हमारे पंजाब में भी बूंदियां मिलती है ना, छोटे छोटे यानी मीठे किस्म के गोल गोल दाने बन जाया करते थे। तो ये मन था, कार्बोहाइड्रेट्स उनको यहां से मिल जाती थी, इक्विवेलेंट समझ लें आप गंदुम का। और सलवा जो है वो चंद परिंदे थे, बटेर जितने साइज के, वो हजारों के हजारों झुंड आते थे, वो गैबी झुंड थे। रेगिस्तान में परिंदे का क्या काम है? परिंदे तो वहां जिंदे ही नहीं रह सकते। वो अल्लाह की तरफ से आते थे और वो आके वहां बैठ जाते थे और वो बड़ी आसानी से हाथ से पकड़ के उनका शिकार कर लेते। यानी जो जन्नत के अंदर आपने चीजें अवेल करनी है, उसकी हल्की सी झलक बनी इसराइल को जन्नती खुराकें यहां पे खिलाई गई उनको, लेकिन की उन्होंने नमक हरामी, जिस तरह आज उम्मत मोहम्मदिया कर रही है, इल्ला माशाअल्लाह। तो अल्लाह का तो कोई रिश्तेदार नहीं है, चाहे उम्मत मूसा हो चाहे उम्मत मोहम्मदिया हो अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। जो कोई भी अल्लाह के साथ रूगर्दानी का मामला करेगा तो अल्लाह ताला तो अपने मामलात में बहुत सख्त है। तो वो परिंदों को शिकार करते थे, प्रोटीन्स उनको वहां से हासिल होती थी, एक परफेक्ट ग़िज़ा वो खा रहे थे, जन्नती खुराक, छतरी अल्लाह की तरफ से। ये सारे मोज़ात होकर भी ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स वक्त के पैगंबर का बागी हो जाए। इतने मोज़ात इतने लोग देख रहे हैं, लेकिन 40 दिन नहीं ये लोग निकाल सके। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए तो 70,000 से ज्यादा यहूदी जो हैं उन्होंने बछड़े को अपना रब मान लिया, और वो पिछली दफा हम हल्का सा जिक्र उसका कर चुके हैं। और फिर उनकी सजा कत्ल मुर्तद की सजा, हर कबीले ने अपने रिस्पेक्टिव लोगों को कत्ल किया। एक दिन में पर्जिंग हुई, 70,000 यहूदी एक दिन में कत्ल हुए। तो अल्लाह ने कहा इनकी अब तौबा कबूल ही उस वक्त होगी जब ये अपने आप को कत्ल करवाएंगे। हाँ, वैसे कहते रहे 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। ये मां की मिसाल अल्लाह के लिए बयान ना करें। अल्लाह जज्बात से मगलूब नहीं होता।
اللہ کی کوئی احساسات نہیں ہے کہ آپ اسے ماں کے اوپر قیاس کریں. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. من و سلوا کھاؤ، جنتی خوراکاں. سر من دوستو، جنتی خوراک مل رہی ہے، کوئی کسی کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. کوئی سروسز نہیں دینی پڑ رہی، گھر بیٹھے کھا رہے ہیں. جس طرح ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں، پیسہ جو ہے وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے اور امریکہ سے ریمیٹنس کی شکل میں. ان ایریاز کے لوگ جو ہیں، جہلم کے، گجرات کے، میرپور کے، تو یہ تو ریمیٹنس اللہ کی طرف سے آ رہے تھے ان کو، اور جا کے منی ایکسچینج بھی نہیں کرانی پڑتی تھی، اور کسی کی منت بھی نہیں مارنی پڑتی تھی. اٹھو، اپنے خیموں سے نکلو، خیمے کے باہر جتنا ہے وہ تمہارا ہے. نہ کوئی دانہ اگانا پڑنا ہے، نہ پانی دینا پڑنے ہے، نہ آپ کو کوئی فصل اگانی پڑنی ہے، نہ ٹینشن ہے کہ بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی. نہیں، جنتی خوراک آ رہی غیبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیا سوز و گداز چھپا ہوا ہے جی اس جملے کے اندر. اللہ کہتا ہے میں نے تو کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، میں نے تو اتنے لاڈ کیے ان کے ساتھ، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا. ہم جو کر سکتے تھے کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہمارے ساتھ غداری کی. سر اس میں یہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، صحابہ کرام تو شاید اس انٹینسٹی کو نہ سمجھ سکتے. آج 1400 سال بعد ہم اس درد کو جس طرح سمجھ سکتے ہیں نا، کہ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، انہوں نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا. بلکہ بخاری مسلم میں آپ کو درجنوں حدیث ملیں گی کہ صحابہ کرام جب کبھی کوئی مشکل وقت آتا تھا حضور کو بنی اسرائیل کی مثال دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ بعد والی امت کیا کرے گی. آج ہم 1400 سال ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس امت نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی، اپنے رب کے ساتھ غداری کی، اپنے دین کے ساتھ غداری کی. تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو کسی پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. یعنی انہوں نے خود ایسے اعمال کیے کہ ہمارے عذاب کا کوڑا ان پر برسا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی.